नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण मानकर प्रथम प्रश्नटे रही केउ गचर छाली को काढ़ा कर पीले लिभर सब बेले सुस्थ रुहे। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी पिजुड़ी, ऑप्शन सी अर्जुन और ऑप्शन डी निम्बो। सो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानिछंती ताहेले कमेंट माध्यम 5 सेकंड मध्य उत्तर गुड़िक देई पारिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठो। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी अर्जुन। अर्जुन गछर छाली को काढ़ा करी पीले लिभर सब बेले सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। सठिक समय रे खाद्य न खाइले केउ रोग होई थाए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए बात रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग और ऑप्शन डी हृदरोग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी हृदरोग। सठिक समय रे खाद्य न खाइले हृदरोग होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। अधिका लंका गुंड खाइबा द्वारा केउ रोग होई थाए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी अल्सर और ऑप्शन डी सुगर। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी अल्सर। अधिक लंका गुंड खाइबा द्वारा अल्सर रोग होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। देसी माछ खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होई थाए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए दृष्टिशक्ति, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी आस्थमा और ऑप्शन डी यही समस्त। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी यही समस्त। देसी माछ खाइबा द्वारा यही समस्त रोग ठीक होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। छेलीर कलिजा खाइले केउ रोग ठीक होई थाए। ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी रक्तहीनता, ऑप्शन सी हार्ट रोग और ऑप्शन डी मधुमेह रोग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी रक्तहीनता। छेलीर कलिजा खाइले रक्तहीनता रोग ठीक होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। गुड़ सहित कौन खाइले बारंबार परिस्रा लगुथिले आराम मिली थाए। ऑप्शन ए भजा बुट, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी मिश्री और ऑप्शन डी दालचीनी। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए भजा बुट। गुड़ सहित भजा बुट खाइले बारंबार परिस्रा लगुथिले आराम मिली थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। अधिक मटन खाइबा द्वारा केउ रोग होई थाए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए चर्म रोग, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी हार्ट रोग और ऑप्शन डी जॉन्डिस रोग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी हार्ट रोग। अधिक मटन खाइबा द्वारा हार्ट रोग होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। ओडिशार मरुड़ीग्रस्त जिला काहाकू कुहा जाए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए बरगढ़, ऑप्शन बी सुंदरगढ़, ऑप्शन सी मालकानगिरी और ऑप्शन डी मयूरभंज। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी मालकानगिरी। मालकानगिरी को ओडिशार मरुड़ीग्रस्त जिला बोली कुहा जाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। अधिक मद्यपान कले मनुष्यर केउ अंग नष्ट होई थाए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी आखि और ऑप्शन डी लिभर। सो फ्रेंड्स, यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्व जदि आपण माने आमर चैनल को नुआ करी विजिट करिसेंती ताहेले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक कर दियंतु, जहा फल कि जेतेबेले भी एही परी वीडियो अपलोड हेबो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी रहिछि ऑप्शन डी लिभर। अधिक मद्यपान कले मनुष्यर लिभर अंग नष्ट होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी।
ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟିବି ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କାଶ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କାଶ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ହୋଇନଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖାଲି ପେଟରେ ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ। ଖାଲି ପେଟରେ ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଥିଲେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ରାତିରେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ କମଳା, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ରାତିରେ କମଳା, କଦଳୀ ଏବଂ ପିଜୁଳି ଫଳ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ୍ ସି ସୁଗାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନିୟମିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ 80 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହିବ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି କଲରା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଳା ରାଶି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଳା ରାଶି। ନିୟମିତ କଳା ରାଶି ଖାଇଲେ 80 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।